3.5% late fee, ma'am. So, itotal ko lang, ma'am, kung magkano yung possible na maging late fee ko. Copy. Boxy. Crossbow. Seaboard. Luya. Blood. Pebble. Roger. Ano po, ma'am? Nasa 1 to 2 siya abutin, ma'am. 1207. Studios. Yes, ma'am. Opo, yes, ma'am. Pero good for 1 week na yung late fee ko. Yes, ma'am. Opo. Yes, ma'am. And then for this po, i-update ko rin po kayo, ma'am, na meron kasi tayo, ma'am, changes sa collection fee or sa collection and sa late fee, ma'am. So, sa inyo po, check ko lang, ma'am, kung kasama. Okay. Ma'am, ito, ma'am, upon checking, hindi ba naman kayo kasama? So, yung sinasabi ko po kasi, ma'am, update is, ano po siya, ma'am, possible, or we cannot guarantee na po kasi na may collector, ma'am. So, pero sa ngayon, wala pa po kasi, ma'am, yung warehouse ninyo na nag-handle sa Tarlac, hindi pa siya kasama. Yun, ma'am. Good to hear that po. I'm tired. Bye, guys.